Okay, maayong hapon mga kasalamin. Niami karon sa Manggilis o Puro 4, Riverside, Manggilis, Zamboanga del Domingo, Zamboanga del Sur. Nagtambong mi sa fellowship diri o nalipay kay ta mga kasalamin kay atong nahimamat kining usa ka kaigsuonan nga nahimong nakasabot sa kamaturan pinagi sa atong radio program sa DXRL Mulabi diha sa salamin sa kamatuoran. Bueno, ato siya pangutan-on ron mga kaigsuonan o mga kasalamin, pangutan-on nato siya ang interview siya kadyot. Sister, kanang ngayong hapon nimo? Ngayong hapon, brother. Okay, kanang pwede pangutan na kung kinsay kompleto nimo ngalan o imong family name? Ako rin si Maribel Masay, taga Barangay Basak, Dumingan. Barangay New Basak, Dumingan. So saan sa paagi igsuon nga naka-decide ka og pabautismo? Saan sa paagi naadtuan kang mga leman sa balay or unsa man sa paagi nahimo kang Adventista? Sa una sa bata pa ko, brother, ako ang uyuan, kuha na siya Adventista dayon, ako mama dili. Dayon pagkamatay sa akong mama, wala na gyud may kasimbahan to na minyo ko. Dayon na 2017 nakadungog ko sa imong programa sa DXRL Mulabi sa Salamin sa Kamatuoran. Musunod ko sa imong programa, lami kay paminawon dito ko natandog nga mobalik og simba. Then isa pa, brother, atong COVID bitaw, nagsige man mo ato ga program dahil nagsige ka og paminaw hantod na ako'y balatian po naabot na ko matong mingingon jud ko nga ang kani salamin sa kamatuoran nindot jud kayo kay ngano sa wala pa ko kabalik og isde nagsige jud ko ampo ato nga Ginoo tabangi ko nga nauntay mutultol na ko nga unsang relihiyon nga tinuod nga nag-alagad nimo mao tong nagsige ko paminaw sa imong programa amo tong nagdesisyon ko nga mobalik jud ko pangalaga sa di kuan kaning Seventh-day Adventist. Amen. So salamat kay no. Niya kumusta unsa may reaction sa imong kapikas kinabuhi? Wara pud siya mo supak sa imong mga plano? Sa primero, brother, supak siya dayon. Nagsige kog hangyo niya nga kanang musimba ko kay sa tinuod lang Brad Cesar, ako sige jud ko gadamgo kabahin ana bitaw. Nagsakit ko atong 2018 murag ikalamatay nagyuto na ako atong sakitas. Pero siguro kay dili pa siguro itugyan sa Ginoo nga mamatay nagyud ko kay naapad jay kuan nga wala pa gyud nako nakuha na ning kalibutan wa pa ko kabalik og pangalagad niya. Yes. Sa tinuod lang Brad ato yung 2018 nagdamgo jud ko. Wala ko kita sa kuan sa ako ang damo sa akong pananaw wala ko kita sa ihang panagway pero ang ihang tingog nadungog jud nako. Ang ihang istorya, brother, ana siya murag apikin nagyug ko ato miingon jud siya may balik na sa akong pasabakan pag-alagad na nanako kay hapit na kamupana mo to minghilak jud ko, brother, miingon jud ko sa akong damgo natulog ko pagbalik miingon siya o miana jud ko ato, brother, nga Ginoong Hesus tabangi ko pasaylo ako kung ako nakasala ko sa akong isig ka tao mismo ikaw nasayod ka tagay kog isa ka chance nga magbago ko sa akong kinabuhi mao to nga sige jud paminaw sa imong programa sige ko paminaw sa programa hantod nakadesisyon ko nga mobalik og simba mo to na ilan ako si Sister Arsinia nga dapit ang simbahan sa SDA mo tong gitudloan ko nga naadha sa Tumoy. Gitawag jud ka sa Ginoo kay pabalikon ka niya wala nga akong pagdapit sad namatay umalabot nga kursid tugot sa Ginoo diha sa Tumoy. Tambungin ninyo aghata nasiga ang imong mga paryente igsuon man paglabi na sa kapikas kinabuhi nga patambungon sila igsuon ha. Okay, so, brother. Congratulations igsuon, congratulations sa pagdawat mo kang Kristo. Amen. So salamat kayo, brother, nakakita na jud ko kanay mo lagi video ni sa kuan ako